Kita berterima kasih pada Tuhan bahwa kita sudah belajar surat 1 Petrus, sudah sampai pasalnya yang terakhir. 即個感謝主，因為即個已經學習了嘅彼得前書到了嘅最後一章， Yaitu pasal kelima. 就係第5章。 Untuk mengingat 1 Petrus, 我來記得了嘅彼得前書 sudah 啊， pernah saya sampaikan dengan huruf A, B, C, dan D. 我曾經甲弟兄姊妹們講過嘅方法，就係用 A B C D。 A. A 係乜嘢？ Apa itu A? A 係乜嘢？ Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus adalah kita yang percaya dapat memikul salib. A 就係講到基督嘅恩典啊，本切架能夠來背切架嘅十字架。 Jadi orang yang percaya pada Yesus bukan hanya diberi hadiah percaya, tapi diberi kekuatan untuk menderita untuk nama Yesus dan Injilnya Yesus. 相信嘅人啊，唔係單單上帝本佢確認相信嘅事嘛，但係上帝一本佢哋恩典啊，有能力來背佢哋嘅十字架。 Yaitu menderita demi nama Yesus dan demi Injil Tuhan Yesus. 就係愛來比出耶穌嘅名和耶穌嘅福音來受苦啊！ Makanya orang yang sudah percaya Yesus walaupun dia menderita, tapi dia bisa bersyukur atas penderitaan itu. 所以啊，相信主耶穌嘅人啊，雖然佢哋係受苦啊，但係佢哋 Bisa bersyukur. 曉感恩啊，曉感謝主啊。 Ini kelihatan aneh untuk dunia ini ya. 對歷史嘅看法啊，好像係很奇怪嘅事情。 Mengapa kita bersyukur kalau kita menderita? 做乜切架？如果切架係受苦，切架會感謝，會感恩。 Karena penderitaan adalah hadiah yang paling tinggi dari Allah untuk anak-anaknya. 因為啊，受苦啊，就係上帝最大嘅禮物，本嘅孩子們。 Kebahagiaan yang paling baik bukan kita diberi uang loh oleh Tuhan loh, bukan loh. 最大嘅福啊，唔係講上帝本切架錢， Tetapi setelah kita percaya Yesus, kita dibenci oleh orang yang tidak percaya Yesus. Itu adalah hadiah terbesar. 但係啊，如果切架信了主啊，切架本人嘅討價嘛，了就係最大上帝本切架嘅禮 Karena 物。 penderitaan yang kita alami itu seperti Yesus selalu menderita untuk kita. 因為如果切架受苦啊，切架就好像基督啊，佢常常比切架受苦啊。 Makanya di dunia ini orang yang berterima kasih pada Tuhan ketika dia menderita bukan karena dosa, itu orang Kristen saja. 所以在歷世界上啊，如果有人啊，佢受苦啊，唔係因為嘅罪啊，但係啊，因為 Kebenaran firman Tuhan 因為上帝嘅真理啊，佢係就係基督徒啊， hanya orang Kristen yang bisa berbuat demikian. 所以單單基督徒將曉安樣做， Kenapa begitu ya? 做咩安樣呢？ Karena penderitaan kita nanti akan diganti kemuliaan oleh Tuhan Yesus ketika dia datang kedua kali. 因為切架嘅受苦啊，當耶穌天一次再來嘅時候，佢會排切架用嘅榮耀啊。 Semakin sekarang kita menderita, semakin banyak kemuliaan yang Tuhan Yesus akan berikan pada kita. 切架更多受苦比主受苦啊，切架不得嘅榮耀啊更大啊。 Yang kedua, 第二， B. 白 Nah, berikanlah hidupmu untuk Tuhan Yesus. 白出去講到你一把人嘅生命啊，本耶穌啊。 Mengapa kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus? 做咩切架一把切架嘅生命本耶穌呢？ Karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita. 因為主耶穌啊已經把嘅生命啊擺上本切架， Apa itu maksudnya memberikan hidup untuk Tuhan Yesus? 買啲事冚多切架把切架嘅生命本主耶穌基 Itu 督呢？ kita mati terhadap dosa 嘅啲事就係切架必吹死啊！ dan kita hidup untuk Tuhan Yesus. 但係切架必主耶穌生活， Karena Tuhan Yesus secara fisik dia ada di surga, 因為主耶穌嘅肉體啊，佢係要喺天國裏邊。 di bumi ini dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mulut. 在歷世界上啊，佢冇手冇腳，一冇嘴， Siapa yang mau menjadi tangannya Yesus, kakinya Yesus, mulutnya Yesus? 所以萬人愛來做耶穌嘅
siêu kiok kak kia kêu na. Itu kita semua yang sudah percaya Cái Yesus. chi ca di kin song sin ki cái nhìn. Berilah hidupmu kepada Yesus Nhẹ pa nhẹ sen miang pun jasu. untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Pun jasu lại li dung lại si dung nhẹ cái sen miang. Yang ketiga C. Thì sam chu che. Apa itu C? Che hay mai. Yaitu cara yang Allah berikan pada kita Chú hay song ti pun chi ka cái phong pháp. supaya kita bisa mengatasi, menang atas penderitaan di dunia ini. Si to chi ka nen kêu tuy là si cái song cái khu nan tết xin Petrus adalah rasul yang menderita. Pi tết ki hay ji cha an siêu khu cái si Rasul thu yang menderita. si thu. Bahkan ketika dia mati, Pin chi tong ki si si heo. dikatakan oleh ahli sejarah dia disalib oleh pemerintahan Roma. Lịch sử công chi katia ki pun le cái Roma cái chính phủ tăng sip si kasi. Tetapi dia tidak mau disalib seperti Tuhan Yesus. Tan hay ki moi chong chu ja su ji jong cái phong pháp pun pun yin ka tăng Dia cái sip si ka. minta disalibkan secara terbalik. Ki tho si to kia nen kêu dung to fan cái phong pháp lại tăng ki si Itu sip si ka. kepalanya di bawah, kakinya di atas. Chú hay cái theo hướng tai ha,然後cái腳hướng song. Kita melihat bagaimana Tuhan menolong dia mengatasi semua penderitaan, bahkan yang paling menderita yaitu disalib. Jika con kiến là si thu bị tết ki nhong pen song ti nhong pen bong mong ki nên kêu tết xin tuy là cái si cái khu trùng tuy to ki tuy trùng cái khu trùng chú hay ki pun sip si ka hong tang si. Hari ini kita akan mulai belajar pasal kelima. Nah, kin chao sin chi ka ho sip thi ng chong Nah, pasal kelima pasal yang penting sekali. le thi ng chong hai ji kai an chung jau hai ji chong. Itu berbicara tentang pelayanan dari gembala yang Tuhan Yesus utus ke dalam gerejanya. Chú hay con to ji cha mu cha nhìn cái giả su phai loi si cái song cái cha mu cha nhìn cái cung chọn. Kita akan belajar pagi hari ini hanya dari ayat 1 sampai 4. Kin chao sin chi ka tan tan ho sip chung thi ji jiet to thi si jiet. Ini Petrus menulis surat kepada banyak gereja di Asia ya, bukan hanya satu gereja ya. Si thu pi tat ki sia si na pun an to cao phi cho le chiu cái bia me tan tan ji phung sin pun ji cái Jadi cao phi ji. surat itu dikirim ke gereja Galatia, So ji ki sia cái si na ji kin ki to kala thai cái cao phi. kemudian di gereja Asia itu di Turki ya waktu itu ya. Dan hay ki to le chiu cái cao phi chú hay cho le cái ham to Turki bi. Kemudian di gereja yang namanya gereja Pontus juga ada ya. Jadi kita ham to Pontus ke kau fie bi. Jadi ada 5 wilayah yang kita sudah lihat di pasal 1. Cho thi ji chong chi ka ji kin kon ko ju kai thi phong. Nah, Tuhanlah yang mendirikan gerejanya di banyak tempat. Chú hay tan tan song ti kin nen kêu kian lip an to kau fi cho le si ke song. Dan saya pernah berkata, satu gereja berdiri itu lebih penting daripada sebuah negara berdiri. Nga chen kin kong ko ju ko ju ji kian kau fi nen kêu kian lip ke happy ji cha kwek ka nen kêu kian lip ko chung jaw Karena satu negara akan runtuh. Jin bi cha kwek ka ju ji ni ki boy xoay het boy. Tetapi gereja yang sejati selama-lamanya tidak akan runtuh. Tan hay ju ko hết chin cái kau phi jung jung jan jan ki boy kon het mo het. Dan kita melihat dalam pasal 5 ayat 1 sampai 4, Jika kon le cái chong thi ji jet to si jet. dia menulis surat kepada para penatua atau para presbiteros ya. Presbiterus ya kalau bahasa aslinya. Gereja kita gereja presbiterian. Holy jika kon si tu pite ki sia cái sina pun li teu chong lo mo na. Jika cái Kenapa? kau phi ham to chong lo kau phi. Kenapa disebut penatua ya? Cho mai ba ham to chong lo na. Nah, penatua-penatua adalah orang yang sudah tua dalam belajar firman, itu artinya ya. Li teu chong lo mo na chu ji si kong to ki ten ji kin ho liao an to sin kin cái nhìn na. Sehingga mereka ditunjuk oleh Tuhan Yesus menjadi pemimpin dalam gereja. So ji chu ja su chu kian jen ki ten sin mi liang to kau phi cái liang to. Nah, para penatua ini juga termasuk di dalamnya para gembala-gembala. Li teu chong lo mo na jo bao quậy ki ten ja he li teu mu cha nhìn na. Nah, Tuhan mu cha. sudah memberikan kepada gerejanya
嗱，上帝已經判嘅教會， Apa hadiah Tuhan Yesus kepada gerejanya? 上帝已經判嘅教會禮物係乜呢？ Kalau kita baca Efesus pasal 4 如果這個圖以弗所書第4章 ayat 11, 12節， dia memberikan kepada gerejanya Alkitab. Itu yang pertama ya. 佢判嘅教會第一就係聖經， Makanya gereja harus berdasarkan Alkitab. 所以啊，教會嘅根基啊就係熱天愛照聖經啊。 Nah, pemimpin dalam gereja bernama penatua-penatua. 然後啊，上帝判嘅啊，教會嘅領頭人啊就喊多長老們， Kemudian para penatua dibantu oleh diaken-diaken, majelis-majelis. 然後啊，呢度長老們啊，要呢度喊多執事們啊來幫忙佢哋 Ada 3 pelayanan gereja. 啊。教會嘅侍奉要3件， 1. 第一咧 Bersaksi. 作見證， Dalam bahasa aslinya namanya marturia ya. 啊嘅人會喊多馬杜利亞， Menjadi martir, 作見證人， yaitu kita mengabarkan Injil. Itu yang pertama ya. 作見證就係第一啊，即刻傳福音， Siapa itu pengabar Injil? 傳福音就係乜人？ Semua orang percaya loh. 咪則相信主耶穌嘅人。 Yang kedua, 第二， kita bersekutu. 教會嘅侍奉第二就係喊多團結啊， Nah, bersekutu seperti saat ini kita berkebaktian. 就好像見下節假坐見拜嘅時候， Itu namanya koinonia ya. 啊嘅人們喊多跪內呢。 Yang ketiga, 第三咧， diakonia. 第三嘅人們喊多第二個呢。 Nah, dalam Kisah Rasul pasal 6, 初使徒行傳第6章， ada orang-orang yang tidak mampu, 要呢度橋嘅人啊， yaitu janda-janda miskin, 寡婦啊， harus dibantu oleh gereja. 熱天啊，愛得到教會嘅幫助。 Yaitu janda yang tidak punya keluarga. 呢度寡婦就係只是講到佢冇親戚呢度嘅寡婦咧， Usianya sudah di atas 60 tahun. 然後嘅寫詩已經60歲以上嘅， Dan terbukti dia sungguh-sungguh percaya Yesus. 然後啊要堅決嘅係信耶穌啊。 Kalau dia ada kekurangan, gereja, saudara seiman wajib membantu dia. 如果佢要擴充啊，佢揭發啊，教會啊必天愛幫忙佢。 Jadi kemana-mana Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, 所以啊，無論主耶穌去到哪邊佢建立教會啊， dia akan menunjuk penatua-penatua di situ 佢熱天啊要建線學嘅嘅隻教會本嘅隻教會長老們， kemudian menunjuk para diaken 佢就要建線呢度接事， untuk menggembalakan gereja di tempat itu. 愛來牧責嘅殺嘅教會。 Di sini Petrus berkata, aku menulis surat kepada para penatua. 我哋彼得講啊，我寫信本呢度長老們， Aku sendiri seorang dari penatua, dia berkata ya. 講我自己啊，即係其中一屆嘅長老， Bahkan dia berkata, aku menjadi saksi. 並且佢講啊，我係做見證人， Nah, saksi itu dalam bahasa aslinya adalah martir ya. 見證啊，見證人嘅人們就喊多馬丁。 Artinya saya berkata benar, 嘅意思講到啊，我講真嘅 saya 話， memberitakan Injil, 我傳福音啊， orang membenci saya. 然後啊，人家就拖咗 Bahkan 我， orang bisa membunuh saya karena saya memberitakan Injil. 並且啊，劈責人拖咗我啊，能夠描述我啊，因為我傳福音 Itu artinya saksi, martir loh dalam istilah Alkitab. 啊。首先見呢啲事嘅martir嘅意思出係樣， Nah, dia berkata saya adalah martir, saksi dari penderitaan Kristus. 所以可以使徒彼得講啊，佢講我出係見證啊、熱切啊、主家基督嘅苦衷啊、苦難啊。 Dia berkata Tuhan Yesus sudah menderita, 佢講啊，主耶穌已經受苦， sudah memikul salib, 已經背十字架， bahkan mati di salib. 並且踩十字架當死 Sekarang 咧。 Yesus berkata engkau harus memikul salib. 但係見下耶穌講，見下你愛背嘅十字架咧， Petrus pun memikul salib. 然後彼得就背嘅十字 Nah, 架。 kenapa dia bertahan memikul salib ya? 做咩彼得不能夠拉下去呢？不用拉下去嚟背 Dia 嘅十字 berkata 架呢？ satu hari nanti 佢講啊，要日日啊， aku akan bersekutu, mempunyai saham atas kemuliaan Yesus. 佢講啊，日天背老耶穌嘅榮耀日期。 Jadi kalau Yesus datang kedua kali, 所以啊，等下當耶穌天一次再來 dia 啊， datang dalam kemuliaannya, 再嘅榮耀嘅
cái phong pháp rồi á. Dia memberikan bagian kepada orang yang sudah menderita untuk dia di dalam kemuliaan. Khi chú dịch thiên với ba cái dùng dâu cái phun phun à bùn mi chặt nhìn đi kiến bi cái siêu khu ấy. Ini adalah ayat yang pertama ya. Là chú thi dịch chết. Sebagai pengantar dari pasal 5. Xin bi truy xiên thị cả ai sử dụng à là cái thị trọng ấy. Pasal 5 Để thị trọng pelajarannya hanya satu. tan tan yu cái cùng kho. D ya. Chú hay sai di ni bun ham to de. Dirikanlah sebanyak-banyaknya gereja Tuhan Yesus di seluruh dunia. De hay mãi nữa chú hay công to sai là si cái song anh nhỉ ai kiến bộ tổ cao phi ở giả số cái cao phi. Dan setelah itu dewasakan gereja yang sudah didirikan oleh Tuhan Yesus. Jangan heo na, juga jika izin kian lep le, chú giả số cái cao phi à, jika chú ai ba le cái cao phi, tay liang kita sin bi sin nhân. Apa maksudnya gereja didirikan? Kian lep cao phi cái gì hay mãi. Nah, kalau kita melihat setelah Yesus naik ke sorga, jika kau na tong giả số sin thiên liao à, dia berpesan pada 11 rasulnya, khi chú cao tay cái xếp dịch trả cái sĩ thủ, jangan meninggalkan Yerusalem. có những tên mua lý khơi giả lũ sạ lăng. Dan mereka berdoa di ruang atas Jangan heo kita chú diu dịch trả, cho dịch trả leu tăng ai biết to con. selama 10 hari. Sai xếp nhị chung ấy sĩ xiên kita Pada to hari con. Minggu, hari Pentakosta, Jangan heo to lipan nhị sĩ heo chạy xuân chạy sĩ heo. Roh Kudus turun kepada mereka semua. Xin đến chú con linh. Ada 120 orang yang berdoa di situ. Cái sĩ chạy diu dịch bạn nhị xếp cái nhìn trên trái to con. Dan Roh Kudus memenuhi mereka semua. Jangan heo xin đến chú chung man kita mi chạy nhìn. Karena itu hari Pentakosta, Nhìn bi cái he xuân chạy sĩ heo. mereka pergi ke bait Allah. Jangan heo kita chú hi to xin thiên. Di situ berkumpul begitu banyak orang Yahudi dari seluruh dunia. Chạy cái sĩ heo à diu全世界diu thái nhìn họ cái chi xếp. Dan mereka mulai mengabarkan Injil. Kita chú khơi sĩ truyền phụ dìm này. Dan mereka menggunakan bahasa yang belum pernah mereka pelajari. Kita nên cái công thuật cái pha kita nên sĩ họ có cái pha. Mengatakan Yesus sudah mati untuk dosa kita. Con kita ti jasu jikin bi kita cái chui sĩ. Yesus sudah dikubur. Jasu jikin punin mai chong. Yesus sudah bangkit dari kematian. Jasu jikin phụ phật. Yesus sudah naik ke sorga. Jasu jikin xin thiên. Itu terjadi 50 hari yang lalu loh. Cái he phật sen chai sip nhị tiền. Di mana sebelumnya mereka ketakutan. Cái sĩ chạy sip nhị tiền à kita ăn khum pa cái sĩ heo. Waktu Yesus ditangkap dan disalibkan. Tong jasu punin cok punin tang si Tapi heo. setelah Yesus bangkit, Tan he tong jasu jikin phụ phật Yesus liao. menampakkan diri pada mereka. Sen sen liao pun kita kon. Dan mereka menunggu Yesus mengirim Roh Kudus. Dan heo kita ten cok jasu ki le cái xin lin pun kita si heo. Dan mereka menjadi orang yang berani. Di heo kita chu pian xin ăn dung tâm cái nhỉ. Waktu mereka mengabarkan Injil yang dipimpin oleh Petrus, So ji tong kita pun pita tai liang lo chon phụ dim cái si heo. dikatakan oleh Kisah Rasul pasal 2. Chai si Tuhan chon thi ni chong kong. Ada 3.000 orang bertobat. Yu 3,000 cái nhìn phi coi. Jadi gereja yang jumlahnya 120 orang sekarang bertambah 3.000 orang. So ji chung ji pa ni sip cái nhìn cái cao phi kin ha pian to 3,000 cái nhìn. 3.120 orang. 3,000 ji pa ni sip cái nhìn. Jadi gereja didirikan di Yerusalem seperti janjinya Yesus. So ji chung cái si heo chai jalu sa lang chu kian lip liao cao phi chao cho chu ja su ji kin chen no ai. Jadi tugas Yesus sudah berhasil dilakukan di Yerusalem. So ji ja su cái công cho a chu ji kin sin cung liao chai jalu sa lang. Dirikanlah gereja So ji ai kian lip cao phi di Yerusalem, chung jalu sa lang Yudea, yu thai Samaria, Samaria sampai ke ujung bumi, to bu thiên chi ha sampai ke kota Roma ya. ai to Roma cái sang si Itu dirikanlah gereja. ai kian lip cao phi. Nah, yang kedua, dewasakanlah gereja. Dewasakan gereja. Setelah gereja berdiri, gereja harus dewasa. Thế nhỉ à, dù có cao phi gì kinh kiên điệp liệu à, cái cao phi à, dị thiên oi tay lăng to kỳ tên, Cencan. à, phát chân à, Manusia kalau lahir, dia harus bertumbuh ya. à dị chặn nhỉ na, kỳ chút xe cái gì hả, tông dần kỳ oi,
ai yu trong thai ho. Dan dia akan bertumbuh menjadi dewasa. Akibat trong thai sin bi sin yen yin. Usia berapa sih orang dikatakan dewasa? Ji cha ni na ni nen keu ba ki ji kin sin yen yin na hai ki to sen na. Zaman dulu tuh 17 tahun sudah dibilang dewasa ya. Ji qian na 17sen ka ju gong ki ji kin sin yen lo. Kenapa? Cho mai. Zaman dulu tamat SMA sudah dianggap dewasa. Ji qian na yin ka ju ko hai ko chung pit nyap yin ka ju jin bi ki hai ji kin sin yen yin na. Tamat SMA sudah pergi kerja. Ki thu pit nyap ko chung pit nyap ki ju chut fel hi cho kung ai. Kalau sekarang sudah berbeda ya. Tan hai kin ha en thung ai. Dianggap dewasa kalau dia sudah selesai kuliah ya. Yin ka jin bi ji cha yin ji kin sin yen na ju ko ki thu leo thai ho. Bukan 17 tahun lagi, Me 10 sen le. tetapi 22, 23 tahun. Tan hai thai jo si chuan nhip ni to nhip sam se. Itu dianggap sudah dewasa. Chu chi ka chang jin bi ki hai ji kin kai sin yen yin. Sudah selesai sekolah, Thu ban su le. sudah bisa pergi bekerja. Nen keu chut hi cho kung ai. Gereja kapan dianggap dewasa? Tan hai cao phi ki si chi kan nen keu jin bi ji cao phi hai trong thai trong sin ke cao phi na. Gereja dewasa seperti orang dewasa. Ji cha cao phi chi kan nen keu kong le cha cao phi ji kin hai sin yen na chu hao chong yin ni jong. Itu orang dewasa boleh menikah, boleh melahirkan keturunan berikutnya. Ji cha sin yen ke ni na tong jan ki kho ji kiet fun liao ja kho ji sen hai ji le. Gereja juga demikian ya. So ji cao phi ja ji jong. Gereja yang dewasa Ji cái sin yen ke cao phi bisa mengutus pengabar Injil ke tempat lain untuk mengabarkan Injil dan mendirikan gereja di tempat yang baru. Ji cha sin yen ke cao phi ki ju kho ji chai pai ke chon tho ni na phệ cha ke chon fu jim cha hi phệ cha thi phong chon fu jim ken lip cao phi. Gereja kita kira-kira sudah dewasa belum? Kin ha chi ka khon chi ke cao phi chi ka cái cao phi hem me ji kin sin yen leo. Tahun ini akan ulang tahun keberapa ya? Kin yen na chi ka ai kin yam chi ka ke kin chu chi ka ke Junyen. chu yen thi ki toi. Apakah gereja kita sudah dewasa? Chi ka le khon na hem me chi ka ke cao phi ji kin sin yen leo. Gereja yang dewasa dapat mengutus pengabar Injilnya mendirikan gereja baru di tempat yang baru. Ji cái sin yen cái cao phi chu hai kong to kin nen keo chai pai cái song ti cái phụ nhìn na hip cha ti phong ken lip cao phi. Seperti kita dulu dipanggil papa mama ya. Ho chong chi kan nhìn ni jong ho. Siu sian chi ka cái hai ji mun ham chi ka papa mama. Tetapi setelah anak-anak kita dewasa, mereka menikah. Tan hai tong chi ka cái hai ji mun ji kin sin yen ne ke leu fu ne. Mereka punya anak. Dan hau kita ja ju sen nhìn ne. Kita bukan lagi papa mana, tetapi menjadi kakek nenek. Cái sen nhìn na me ham chi ka papa mama ki ham chi ka akung apo Itu normal ya. Lia hai an phổ thông cái Gereja juga harus seperti itu. cao phi ja ji jong ong. Nah, gereja Yerusalem yang dewasa So ji le Jerusalem cao phi e sin yen ke kemudian berdiri gereja di Antioquia. Dan heo chu chai Antioquia bi chu chai ken lip cao phi. Dari Antioquia Injil dikabarkan ke seluruh dunia. Chung Antioquia la le ke phụ jim chu chon to chon si ke. Dan kita melihat di sini gereja yang berdiri Jika kona le ken lip leu ka cao phi pasti Tuhan menempatkan ya penatuannya, gembalanya di dalam gereja. Song ti ji tin yu chai pai kia ke chong lo kia ke mu cha. Di Indonesia banyak orang mau jadi presiden. Cho jin ni bi yu Antonin an xiong a cho chung thung. Banyak orang mau jadi gubernur. Ja yu Antonin a xiong cho le ke sen chong. Bahkan banyak yang mau jadi kepala desa ya. Ja yu ning ka an yen cho le ham to Kampung. thi tam apa kampung ha thèo ho. Tetapi kita tahu nggak? Tan he chi ka ti mo. Jabatan-jabatan itu sementara saja. Lia ji chiet he thiam si Tidak boleh dijabat sampai dia mati ya. Mo nen keu ji cha ni na cho to ki si Pak Jokowi aja 10 tahun. Ada yang bilang mau 3 periode. Semua orang udah teriak-teriak nggak boleh 3 periode. Mo chong Jokowi ki ji kin cho ai cho 10 年 chung thung Diu ning ka ji yen kong ai cho thi sam thoi ning ka ju唔放棄le. Itu sama hal. Itu sama. Tapi jadi gembala
但係如果做木架， sampai mati loh. 愛做多事啊， Nah, di gereja kita 做一個教會行， ada gembala yaitu ayah saya yang usianya sudah 94 tahun. 啊，要嗌父親啊，佢做了木架人，見他佢已經要寫詩啊，叫攝詩寫， Pelayanan dia masih sakramen, 啊，佢還要侍奉那個帶領那個宣傳， membaptis, 和那個老人家啊帶領兩世， memberkati pernikahan. 即帶領那個人家結婚嘅禮。 Mana ada presiden yang boleh menjabat puluhan tahun, kan nggak ada ya. 如果總統啊，冇可能要安樣做到安樂嗬，幾下10年。 Seingat saya dia sudah melayani 50 tahun loh. 就係記得啊，我爸已經侍奉了超過50年啊， Dari tahun 73. 從73年，1973年佢開始， Sekarang sudah 2023. 啊，見下已經2023年， Sudah 51 tahun. 51年啊， Belum pensiun ya. 啊，係咪退休啊？ Jadi pelayanan yang paling penting di dunia adalah sebagai gembala. 所以最重要嘅侍奉出嚟世界上啊，就係神秘牧者。 Mengapa bisa jadi gembala? 做咩能夠做牧者呢？ Karena dipanggil oleh Tuhan Yesus. 因為就係本主耶穌呼召。 Petrus dan kawan-kawan dipanggil menjadi pengabar Injil, kemudian menjadi gembala. 彼得同嘅同工啊，本主耶穌喊來呼召來做那個牧者。 Dan kita melihat Petrus ketika dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. 即刻看彼得啊，當佢已經陪伴耶穌3次嘅時候啊， Yesus sengaja bertemu dengan Petrus di Danau Galilea. 然後耶穌就特別啊，坐那個加利利嘅海邊嘅耳去。 Saat itu Petrus sudah kembali menjadi nelayan ya. 嘅時候彼得已經多轉去做那個作誤嘅人， Dia sudah malu sama Tuhan Yesus 佢對耶穌去到按羞恥嗬， karena dia sudah gagal dalam hidupnya. 佢感覺到啊，佢已經失敗咧， Dia sudah 3 kali menyangkal dia tidak kenal Yesus. 因為佢已經3次陪伴耶穌，佢講佢唔認識耶穌。 Dia kembali menjadi nelayan bersama 6 kawannya. 佢就留嘅6集朋友就多進去做作誤嘅人， Dan Yesus datang mencari Petrus. 但係耶穌去嘅時候前期， Dalam Yohanes 21, 喺約翰20章入邊， Yesus berkata, Petrus, 耶穌對佢講：彼得， apakah engkau mengasihi aku? 係咩你愛我？ Petrus bilang, ya Tuhan engkau tahu 彼得就講：係啊，主你知， bahwa aku mengasihi engkau. 你知道的，我係愛你嘅。 Yesus tidak marah loh sama Petrus loh. 嘅時候，耶穌就唔會壓對彼得， Yesusnya bertanya, Petrus, kau mengasihi aku enggak? 耶穌就再問彼得：你係愛我冇？ Bahkan melebihi semua ya alat-alat nelayan ini. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? 並且係咩你愛我啊？比過你愛你嘅一切作誤嘅東西， Dan apa jawab Petrus? 彼得嘅回答係咪？ 3 kali ditanya, 耶穌問佢安樣嘅花心下， 3 kali dia menjawab, saya mengasihi engkau. 3次佢就係回答講：我係我愛你主。 Engkau tahu Tuhan Yesus. 佢講主啊，屬你知。 Dan Yesus berkata pada dia bagaimana? 但係耶穌最後講埋， 3 kali juga loh. 就係3次， Gembalakanlah domba-domba kecilku. 你愛牧者我嘅小綿羊。 Karena di dalam gereja ada ya domba-domba yang kecil, yang usianya masih kecil. 你咪做教會行啊，要細嘅綿羊小啊，佢等下按細嘅細絲啊。 Yang 2 kali dia katakan, gembalakanlah domba-dombaku yang dewasa. 2次佢講你愛牧者我嘅大嘅綿羊。 Mengapa di Alkitab dikatakan yang melayani di gereja sebagai gembala ya? 做咪錯先健康啊，要講到神秘那嘅牧者人啊， Dan orang yang percaya disebut sebagai domba. 帶領嘅人啊，就喊到牧者人，但係相信嘅人啊，就喊到那嘅綿羊 Nah, 啦。 orang Kristen sering ditanya, kamu siau apa ya? 啊，orang Chinese，同人啊，常常根本你笑買， Kamu jangan bilang siau kelinci, 啊，你冇講人家生肖鵝，係肖兔啊， siau ayam. 肖雞啊。 Nah, orang Kristen tuh hanya punya 1 siau ya. 其實啊，先做人單單要嘅笑啊， Sama kamu dengan saya. 似咁咪責人一種嘅笑， Siau apa ya? 笑買 Domba. 啊，笑綿羊 Loh, 啊。 kok ditanya,
kok xiaonya domba ya, kan nggak ada dalam itu xiaonya orang Tionghoa. Jong kan ada. Domba, bukan jong. Kalau jong itu kambing. Kita bukan xiao kambing. Domba bulunya putih, beda. So ji à,如果人根本你燒買啊，你係幾多同你講你燒面種啊，但係咩種啊？嗬？ Ya, menjong xiao menjong Nanti orang bilang kan nggak ada menjong ya. 啊，然後人家講我做咩冇錯嘅12雞嘅生肖嗰邊， Saya domba, saya punya gembala saya Yesus. 你就按佢講，我係面種哦，我就木渣，你呢我木渣，你出係耶 Kalau 穌。 sekarang mulai ditanya orang Tionghoa ya, kau xiao apa ya? Jawab ya, xiao domba ya. 啊，見下你等如果係同人啊，你根本你燒買，你講燒面種就開。 Dan gembala kita adalah Tuhan Yesus. 啊，切嘅木渣，你出係做耶穌。 Tadi ada nyanyiannya Mazmur 23. 頭先切嘅要唱咧嘅詩篇23章， Tuhan adalah gembalaku. 講耶和華係我嘅木渣。 Dan kalau kita lihat di Alkitab, 如果切嘅在聖經裏邊看 ada 10 kali dikatakan Tuhan adalah gembala. 要17講到啊，上帝係耶穌。 Tuhan dan Yesus adalah gembala. 主啊係切嘅木渣人。 Dimulai dari kitab Kejadian pasal 49. Di rumah bisa kamu baca ya. 佢是話最先就係從咧嘅創世記49章 Ayat 24. 24節裏邊， Ketika Yakub memberkati anak-anaknya, 當雅各嘅時候佢祝福嘅孩子 dia 啊， berkata Tuhan adalah gembala dari Israel. 佢講啊，上帝係以色列嘅木渣。 Nah, saya ingin memberitahu kalian 我對你哋講， bagaimana mengingat 10 hal ini. 用本來記咧嘅10件事情 Dalam bahasa Indonesia itu baik-baik saja ya. Gampang kan? 啊，我句嚟記啊，猜字你換咗咁多白實咋？ Nah, dengan baik-baik saja ya. B. Tuhan Yesus gembala yang baik. Ingat ya? B. 白saja嚟記啊，嘅字你換啊，聽日啊。 chú con tàu chú giả su ke hay ho ke mu cha Dia bukan hanya gembala tapi gembala baik. ki me tan tan ji cha mu cha ki hay ho mu cha Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14. John 10 章17 ka 14 Apa itu gembala baik? ho mu cha hay mai Gembala baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. ho ke mu cha hay pa ke sen miang pai song pun ke mian jong Yesus disalib untuk kita semua. giả su ki bi chi ka lung chung ni na tang si sip Maka ka gelar Yesus adalah gembala baik. so ji ke chin fu chu ham to ho ke mu cha A. Yang dan kedua ya. heo thi nie chu Yesus gembala agung ya. giả su ki he thai bi thai ke mu cha Gembala terbesar. chui thai ke mu cha Di mana ayatnya? kia ke kin chet hai na bi Ibrani pasal 13. hi pa loi su 13 章 I. dan heo i thi sa me Yesus gembala istimewa. giả su he thit phiet ke mu cha Istimewa ya. thit phiet ai Nah, itu kalau kita lihat dalam Alkitab ya, ada tercantum ya. Dia gembala satu-satunya yang istimewa. so sin kin hong da yu ki chai kong to giả su he tan tan bi thu chui thit phiet ke mu cha Yang berikutnya, I. Yesus gembala Israel. Iya baik-baik saja. Istimewa tadi. Setelah istimewa, I. Israel. dan heo thi sie chu he giả su ki he ji set le ke mu cha Nah, dalam kitab Yesaya 40, cho Yesaya 40, di Soi ji sai Asu 40 章 dan Yesaya 63 for le ke ji sai 63章 dan juga Mazmur 80. for le ke 4篇80篇 Kemudian yang berikutnya K. dan heo chu he ka Yesus adalah gembala kepala. giả su ki he mu cha ke theu Di mana itu? nabi ki chai 1 Petrus 5 chu he le ke pi de chen su thi ayat jong 4. thi si jet Coba baca bahasa Indonesia ya. Dia gembala kepala. Holy kong to chu giả su ki he mu cha ke theu 1 Petrus 5:4 bahasa Indonesia dibaca bersama-sama. jika kon thi si jet jung jin ibun lalu maka kamu apabila gembala agung datang kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain.
Gembala agung itu gembala kepala ya dalam bahasa aslinya, chief shepherd ya. 可以嘅只是做咁多木扎嘅頭啊。 Kemudian Yesus adalah gembalaku ya dalam Mazmur 23 dan Zakaria 13. 然後接下來嘅點出係耶穌係惡牙嘅木扎。 Dia bukan hanya gembala tapi dia gembala saya. 佢咩單單一隻木扎，佢係牙嘅木扎。 Jadi Yesus harus kita percayai sebagai gembala. 所以切家日天我相信佢先別切家嘅木扎。 Tadi kita menyanyikan Mazmur 23. 就算切家衝嚟嘅詩篇23篇， Kenapa Tuhan bilang kita adalah domba, dia adalah gembala? 做咩耶穌前別切家係佢嘅面容，佢係木扎呢？ Dia nggak bilang kamu kambing, saya gembala ya, enggak. 佢冇講你係種啊，我就係佢嘅木扎。 Karena domba adalah binatang yang paling bodoh. 你咩面容啊？其實啊，佢係最牙嘅通活啊。 Domba tidak bisa bertahan hidup kalau dia tidak dipimpin gembala. 面容啊，佢哋唔曉生叫啊，如果係冇木扎人來帶領佢哋， Kalau kita bawa kambing ya, 如果即個帶一條種， dari sini ke luar, 帶到佢攞杯啊， kambing bisa pulang sendiri loh. 啊呢種可能曉即個多進來。 Tapi kalau kamu bawa domba, 但係如果你係帶領一條面種 dari 啊， sini ke depan, 帶到佢前面啊， dan gembala nggak bawa dia balik, 然後如果嘅木扎人冇帶佢多進來 dia 啊， nggak bisa balik loh. 佢一天唔曉多 Dia 進來， pasti sesat. 佢一天係會迷路。 Kita juga sama ya. 即個就一種， Kalau kita tidak dipimpin Yesus setiap hari 如果即個係冇要耶穌面來帶領即個， melalui firman-Nya, 通過嘅花， pasti kita sesat. 即個一天會迷路。 Nah, Yesus adalah gembala kita. 所以耶穌就係切格嘅木扎， Zakaria 13 dia adalah Tuhan. 撒迦利亞13章講佢係主， Kemudian Mazmur 23 dia adalah manusia sejati. 詩篇23篇講佢就係真嘅人。 Ini baik ya. B-A-I-K. 所以啊，你嘅唔該點啊，BAIK 唔隻點。 Dia baik, ที่จิต佢係好嘅木扎， dia agung, 佢係備胎嘅木 dia 扎， istimewa, 佢鐵片嘅木扎， dia gembala Israel, 佢以色列嘅木扎， dia gembala kepala, 佢係木扎嘅頭， dia gembalaku. 然後佢就係牙嘅木扎。 Dia adalah Allah dan dia juga manusia yang mati untuk kita. 因為佢係上帝，佢就係人，佢必須解釋。 Saja, apa itu saja? 然後接下來嘅點啊，就從你嘅撒齋花係咪？ Dia gembala satu-satunya. ที่จิต啊，就係佢必突單單必突一雞嘅木扎。 Walaupun di sini ada gembala manusia ya dalam gereja, 雖然抽高飛啊，要人啊來做木扎人， tetapi gembala satu-satunya adalah Yesus. 但係啊，必突一雞嘅木扎其實係主耶穌。 Semua yang ada di gereja itu membantu Yesus menggembalakan kawanan domba Yesus. 每隻要嘅木扎人出嚟嘅高飛啊，其實就係幫忙耶穌。 Dan kita lihat dalam Yohanes 10, dia adalah gembala semua domba. 睇咗看10章講啊，耶穌係全部民眾嘅木扎， Di zaman dulu, zaman sekarang, dan di zaman akan datang. 從以前見下到將來嘅， Semua domba gembalanya adalah Tuhan Yesus. 每隻民眾嘅木扎人就係主耶穌。 Kita lihat yang ke-10 dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Ya. 然後第10點啊，從彼得前書， Ya, dia adalah gembala yang menjaga jiwa kita. 佢就係保護自家嘅靈魂嘅木扎。 Jadi Petrus jelas mengajarkan pada kita, dia bukan hanya gembala agung, tapi dia menjaga jiwa kita. 所以可以按清楚耶穌教訓自家嘅咩單單最必睇嘅木樣嘢係保護自家嘅靈魂呢。 Nah, dari 10 hal yang diuraikan tentang Yesus sebagai gembala, 所以從呢個10點啊，關於耶穌神秘木扎啊， nah kita lihat ya dia terakhir gembala yang menjaga jiwa kita. 1 Sikap- Petrus 2:25. Silakan dibaca dalam bahasa Indonesia. 最後一點就講到啊，耶穌係總管保護自家嘅靈魂啊，從彼得前書第1章25節， Bahasa Indonesia dibaca bersama-sama. 呢個單單用英文來讀彼得前書第1章25節。Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dia menjaga jiwa kita. Ki
保护自家嘅靈魂。 Nah, sekarang kita akan belajar dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4 yang berikutnya, bagaimana menjadi gembala di tengah-tengah domba dari Tuhan Yesus. 所以見下自家學習從了嘅彼得前書第5章同節到4節啊，自家學習啊，自家用本來做綿羊嘅牧者人， Kita lihat gereja. 自家看住隻教會， Gereja itu bukan gedungnya ya. 教會是咩講到嘅比所之學嘅， Gereja adalah orangnya. 但係教會是講到嘅相信嘅人啊， Orang yang sudah percaya Yesus. 已經相信耶穌嘅人啊， Mengapa kita percaya Yesus? 做咩自家要相信耶 Kita 穌？ percaya kita orang berdosa 自家相信自家已經要罪嘅人。 dan Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kita. 自家相信耶穌已經俾自家嘅罪死， Dan 耶 kita dibeli ya dengan darah Yesus. 穌已經用嘅寶血來贖自家。 Tidak ada organisasi di dunia yang lebih daripada gereja. 所以其實嘅上啊，冇一隻團結啊，比咧嘅教會個嘅田呢。 Kalau kamu mau jadi organisasi suatu organisasi, menjadi anggotanya, 如果出嚟世界上啊，而係進入呢個團結啊， contohnya misalnya kamu mau menjadi mahasiswa di universitas tertentu. 比如說啊，而初日嘅大學嗰邊啊，而係進入日嘅大學成嘅呢個團結啊。 Kamu mendaftar dan dites, kalau lulus bisa masuk setelah membayar ya. 啊，其實天不靠你哦，你係靠師，然後你係靠一個啊，你就係一萬類。 Tetapi menjadi anggota gereja Tuhan Yesus, 但係如果你係信被主耶穌教會嘅團結裡面啊， kita nggak keluar apa-apa ya dari pihak kita. 這個唔是出賣東西， Nggak perlu kita bayar uang, 唔是萬類， kita nggak perlu buat apapun. 唔是做買， Yang berbuat adalah Yesus. 做嘅人啊係耶穌做。 Dia mengalirkan darahnya menebus kita. 佢已經把嘅寶血啊流下來半次㗎， Jadi yang paling berharga di mata Tuhan di seluruh dunia adalah gerejanya. 所以喺上帝嘅面前啊，喺嚟世界上最有價值啊，就係嘅教會。 Makanya kalau kita lihat Petrus, 所以如果這個看彼得啊， siapa dia yang menulis surat ini? 寫呢封信嘅彼得啊係萬人， Kita tahu dia adalah satu dari hamba Tuhan. Satu ya, 這 dari 個 hamba Tuhan. 地多啊，咧彼得嘅係其中啊，熱街上帝嘅僕人。 Yang kedua, dia adalah murid Yesus. 第二啊，佢係其中耶穌熱街嘅門徒。 Dan dia juga mengatakan dia satu dari 12 rasul. 佢就講佢自己啊係其中12屆熱街嘅使徒。 Dia juga mengatakan dia satu dari banyak penatua. 佢就講佢自己係其中熱街嘅長老。 Dia juga mengatakan dia satu dari banyak gembala. 佢就講佢係其中熱街嘅牧者人。 Dia juga mengatakan dia satu dari penginjil yang begitu banyak. 佢就講佢係其中熱街嘅傳福音者。 Dia juga mengatakan dia satu nanti yang akan menerima dari begitu banyak orang menerima kemuliaan Tuhan Yesus. 佢就講佢係其中熱街將來佢會得到耶穌嘅榮耀 Nah, 嘅。 kalau kita lihat surat 1 Petrus pasal 5, 所以如果即刻嚟看咧，彼得前書第5章啊， ayat 2 dan 3, 第2到第3節啊， walaupun hanya 2 ayat ya, 雖然單單係兩解經節， tetapi ada 10 hal yang bisa kita pelajari tentang bagaimana menjadi gembala. 但係要10件事情即個能夠學習啊，愛用本來做牧者人。 Di situ Petrus mengatakan, ya, gembalakanlah kawanan domba milik Allah, ayat 2. 我哋第2章啊，彼得講啊，而係把上帝嘅羊群眾啊來帶領佢哋牧者佢哋， Yaitu kamu ada di tengah-tengah mereka. 因為你要喺佢哋嘅當中。 Nah, kita lihat di sini ada beberapa hal yang dikatakan mulai dari ayat 2b sampai ayat 3. 所以從我哋啊，第2節下半節啊到第3節啊，要記下件事情，即個一看呢。 Yang pertama, 第一就係 Petrus mengatakan kalian gembala-gembala. 講你哋啊，就係牧者人啊。 Nah, di sini saya sudah katakan ada gembala yang paling sepuh usianya, ayah saya ya. 係可以要講啊，爸可以其實係最要年紀嘅牧者人。 Dan gembala gereja itu harus laki-laki ya. 而只教會嘅牧者人啊，天愛係男子人啊， Tidak boleh perempuan.
唔做得唔知人， Kenapa sekarang gereja ada gembalanya perempuan? 但係見下做乜要交飛嘅牧責人係唔知 Itu 人啊？ melawan perintahnya Yesus. 其實啊嘅係唔對嘅嗬，係反對啦嘅耶穌嘅命令啊。 Gembala di dalam Alkitab perjanjian baru semuanya laki-laki, nggak ada yang wanita. 除了嘅先見啊，先作先見啊，咪責牧責人啊，交飛嘅牧責人天係拉之人，係男之人。 Wanita bisa menjadi penginjil. 唔知人可以做了嘅傳福音 Misalnya 者， kita utus penginjil wanita memulai pelayanan di satu tempat. 好像如果即個差派一隻唔知人嘅福音者去劈隻地方來開交飛， Mengabarkan Injil ya. Tetapi setelah ada orang percaya, 然後話如果要相信嘅人 kita 啊， harus utus laki-laki ya melayani di gereja itu. 即個當人就一劑差派男之人啊，去嘅隻交飛來帶領來侍奉我。 Ini adalah prinsip dari Tuhan Yesus. 啊，你出喺做耶穌本嘅命令。 Coba lihat 12 muridnya, ada nggak yang wanita? 啊，即個看耶穌嘅12隻門徒要望唔知人呢？ Tidak ada kan? 望。 Nah, kenapa 12 murid itu harus laki-laki? 啊，做咩咧12隻使徒愛熱天愛男之人啊？ Karena mereka semua jadi gembala sidang. 因為見等咪責人愛做牧責人， Dan kita lihat di sini perintah menggembalakan itu kepada pria-pria ya. 所以可以啊，愛來牧種啊，牧種嘅交飛啊，就係命令啊，係本男之人呢。 Gereja itu akan lemah kalau di dalam gereja yang banyak perannya itu wanita ya. 而隻交飛啊，每要按樣樣啊，如果咪責侍奉嘅人啊，多半輸出係唔知人。 Gereja akan kuat kalau laki-lakinya mau melayani Tuhan. 而隻交飛每要按強烈啊，如果嘅咪責男之人愛侍奉主。 Makanya di sini banyak laki-laki yang remaja dan pemuda. 所以是個看這個交飛啊，要按到來之人嘅青年人。 Apakah kamu mau dipanggil menjadi hamba Tuhan, nanti diutus menjadi gembala? 係咩？而等愛本上帝呼召神秘嘅僕人，然後以後俾差派而神秘嘅。 Di mata Tuhan menjadi gembala lebih penting daripada jadi presiden. Ingat baik-baik ya. 在上帝嘅面前啊，神秘牧責人係更加重要比神秘嘅總統啊。 Gembalakan domba-dombaku 你一把我用權來牧種啊， itu adalah kata-kata Yesus pada Petrus tuh. 啊，你出係耶穌嘅法對彼得講啊。 Artinya Petrus sekarang punya banyak rekan-rekan kerja yang gembala, bukan hanya dia sendiri. 意思講到啊，嘅時候彼得要按到同工啊，已經做牧責人咩叫設計？ Apa tuh peran dari gembala ya? 做牧責人嘅工作係咪？ Waktu saya mengajar di sekolah Alkitab, 當係差略嘅神學一邊教書嘅時候啊， supaya gampang diingat ya. 是當我嘅學生能夠記記得啊。 Gembala itu adalah memberi makan kepada domba-dombanya. 你嘅牧責人嘅天日嘅工作啊，就係啊，愛來種啊，種嘅面種人啊。 Dengan firman Tuhan kita diberi makan oleh Tuhan ya. 啊，上帝種設計用買啊，係用嘅花 Itu yang pertama. 天日誒。 Yang kedua, gembala harus melindungi domba-dombanya. 天日啊，牧責嘅人嘅工作嘅，愛保護嘅群眾啊。 Bagaimana domba-domba bisa terlindung? 啊，用邊來保護佢哋啊？ Sama juga dengan firman Tuhan. 就係一種愛用嘅花。 Kalau firman Tuhan diajarkan dengan benar, gembala akan punya domba yang tidak sesat. 如果嘅牧種人已經把你嘅上帝嘅花用錯嘅方法嚟教訓佢哋啊，熱天嘅用權唔會就迷路。 Nah, kemudian gembala harus memimpin, ya, memberikan arahan kepada domba-dombanya. 然後話，做一隻牧責人啊，佢哋就一帶領一領頭嘅用權， Menjadi guide ya, menjadi pemandu dari domba-dombanya. 做領頭人帶領佢哋。 Nah, kita lihat ada 4 hal ya, menjadi gembala, memberikan makan, Saudara, kemudian 做一隻牧責人啊，要事前啊，天日愛用佢哋。 kemudian menuntun dombanya, guide ya. 啊，愛來帶領頭佢哋。 Yang ketiga, 第三啊， melindungi. 保護佢哋。 Yang terakhir mengatur ya. 第四最後啊，就係愛來掌權佢哋啊。 Nah, itu yang pernah saya katakan. Ya, zaman dulu ya. 係
cầu có là si tiệm si chín cho là cái xin họ dần Hanya 4 hal. you si khen si chín Tapi di sini dari pasal 5 ayat 2b sampai 3, tan hay họ lia chung là cái nhi jet hapan jet to thi sam jet à selain gembala punya tugas memberi makan dan melindungi domba, chủ liệu là cái mụ dòng nhìn ơi lời dòng á cái tay liang là cái miền dòng á ada 10 sikap yang perlu dipunyai oleh seorang gembala. xin bị gì cái mụ cha nhìn à kita ơi dù là sip khen cái thái thu à Yang pertama, thì gì thái thu gembala harus rela. thì gì à gì chậm mụ dòng nhìn à mụ cha nhìn à kita ơi dù cam xin mà Tidak boleh terpaksa ya. mau chỉ to cam xin mà Nah, dalam pelayanan begitu ya. thái si phung không nhận nhung Kadang-kadang dalam melayani ada tugas yang tiba-tiba datang. dù si hay à thái chỉ cả si phung cái tông chung à phụ dẫn kiến bao dù công作啊phụ dẫn kiến ham to chỉ cả Tidak pernah direncanakan. chỉ cả một chút phi phiền này Tiba-tiba tugas itu datang. phụ dẫn kiến à là cái công作chú si giao chỉ cả Nah, sebagai gembala, so gì á xin bị gì chậm mụ cha nhìn à kita harus rela menjalankannya. chỉ cả gì thiên ơi dung cam sim lôi hi cho Enggak boleh dengan muka pasam. một miếng chiu chiu hi cho Itu yang pertama, jangan terpaksa. Thì gì Rela, đã? jangan terpaksa. Yang thì pertama chị đã ya. ơi cam sim á mo jin bi men kyong à phụ nhìn men kyong ấy trong Yang kedua, thì nhé harus rajin. Gembala harus rajin. xin bị mụ cha nhìn ơi kyun lo Dia sudah bangun pagi-pagi belajar firman, berdoa. xin bị mụ cha nhìn à kỳ cho chứ không hi lôi lẹ thụ xin kín tỏ cỏ Dia kerja sampai larut malam. kỳ ơi cho tao am Itu adalah gembala yang baik. là chú ấy hỏi mụ cho nhìn Yang ketiga, thì sao mẹ gembala harus ramah. thì sao mà chị chậm mụ cha nhìn à kỳ ơi Sob, ramah itu bunjiwa. như bun jiu à Jangan gembala itu ya menjadi orang yang kasar ya. mo cho tao ăn chỉ cho nhìn à Jangan menganggap domba-domba itu ya diperlakukan seenaknya saja. chỉ cả một tuy chỉ cả cái mình dùng à suy suy phiền phiền Saya pernah mendengarkan kesaksian. mà sẽ thằng có gì cái kiên trên Ada gembala di Singapura. jiu chị cha mụ cha nhìn à cho Singapore bi à Dia malam-malam dia menelpon anggotanya, asistennya ya. jiu chị cái am buang am mấy gì hay là kỳ chú ta thiên bún cái bong mong kia nhìn à hả Dan asistennya datang ke rumah dia. dan hay cái bong mong kia nhìn chú mà xong to cái bụ Bukan ada tugas yang urgent ya, yang mendesak. am kia như ham kỳ loại à mấy con jiu ăn chung giao cái sự chỉ nó Asistennya ini taat kepada gembalanya. cái lại chậm bong mong kia nhìn chú ăn xuân phụ kỳ là hả Asistennya disuruh mijit tubuhnya yang pegel katanya. hay là chậm bong mong nhìn kỳ con á nhìn lâu ngày nhiên bon xin à cái ham kỳ nhiên cái bon xin kỳ con kia Gembala nggak boleh seperti itu ya. họ mò nó cho chậm mụ cha nhìn anh nhung cho Semena-mena nggak boleh. suy suy phiền phiền ơi ham nhìn chú ham Gembala harus rela, harus rajin, harus ramah. so gì á cho chị chậm mụ cha nhìn à ơi yêu cam sim ơi kyun lo cho ơi yêu bún jiu cái sim Gembala harus senang melayani. jangan heo chậm mụ cha nhìn à cho ơi hi phone si phung Bukan melayani karena duit ya. mấy con nhìn biết kim tiền lời si phung ó Ada duit, ada pelayanan. Nggak ada duit, nggak mau melayani, nggak boleh. mo si to ơi yêu tiền kỳ chắc ơi si phung mo tiền kỳ mới si Ini phung dalam ayat 2 dikatakannya harus ya senang melayani. so chị cho ni thì như chị con à ơi hi phone à lời hi si phung à Yang berikutnya, gembala harus sayang kepada domba-dombanya. jangan heo à chậm hai lời gì tiêm à mi chậm mụ cha nhìn à kỳ ơi yêu ơi si mà tuy cái kyun jong à Baik dia itu domba dari kalangan apapun, gembala harus sayang sama mereka. Bulun ka dòng kyun à chung nai bi mãi set nhìn lời à kỳ mi cha kỳ cho ơi kỳ tên Kalau sampai gembala nggak sayang pada satu dari dombanya, dia tidak layak jadi gembala ya.如果要chậm mụ cha nhìn à kỳ hết mò yêu ơi sim tuy cái kyun jong à kỳ pit tết à lời cho cái mụ cha nhìn Kemudian yang berikutnya, gembala harus sungguh-sungguh dalam melayani. Nggak boleh ya main-main dalam pelayanan. chậm hai lời gì tiêm à xin bi chậm mụ cha nhìn à kỳ ơi chín chín si phung à mò gì gì hi hi Karena pelayanan itu mengangkut hidup dan mati ya. nhìn bi cái công作si phung à hết quan gì sang cả si à Saya bersaksi, ngày kiên chín saya dulu bekerja di pabrik kertas. 以前ngày hết chơi đi cay chỉ trồng ở bên trong Dan karyawannya itu puluhan ribu ya.
cái cung nhìn na yêu kỳ hấp ban nhìn Nah, saudara Salino tahu itu ya. Salino ti hyung chút ti Dan setiap kali karyawan baru datang, mi ha yêu dị cha xin cung nhìn lòi á saya akan memberitahu mereka, mà như bây cả cái tên con kamu masuk di pabrik ini, nhìn chính nhịp là cái chong ini pabrik yang bahaya sekali. để cái anh mi hiểm cái chong Orang bisa mati di jalan, yêu nhìn bây cho là lu song à cho chong hay lu song si orang bisa mati di pabrik. bây cho chong tu si Karena itu dengar baik-baik pesan saya. cho nên nhìn tên chỗ thằng ho hong này Kalau tay nhìn tên enggak dengar baik-baik, kamu bisa mati. yêu con nhìn một thằng ho ho nhìn bác sĩ Kenapa begitu? cho mày nó Nah, ada orang misalnya dia bawa motor dalam pabrik. chính biết gì wa yêu theo cung nhìn na chơi lại chong tua kỳ chút kỳ tên một tập biết Dia à pikir aman saja belok kiri. kỳ xong to on chọn nó kỳ chút chọn cho gì hết à Karena banyak debu kan nggak kelihatan. nhìn biết cái chong hong yêu ăn to Sinfoy. trên phơi khẩn to à Dia begitu belok kiri dia nggak lihat. tông kỳ bán cho gì hết à Di kỳ belakangnya ada truk. cho cái bói heo chú thay trà Lindas dia mati. chong si kỳ Jadi begitu bahaya. anh mi hiểm Dalam gereja juga begitu loh. cho cao phi hong này dòng Kalau kamu dengar firman, tông như thang xong tí cái pha gì kamu hết nggak percaya Yesus, như唔相信kamu bisa mati kekal. à chỉ cả nhìn chú bay miên tôi dùng chân cái gì à Makanya melayani harus sungguh-sungguh. 所以先俾木贊人啊，我真真切切來侍奉嘅 Setiap 群眾啊。 orang harus ditanya, sudah belum kamu sungguh percaya Yesus? 你咪條種嘢，冇耐人要真切先了耶穌嘛。 Ini terjadi di tahun lalu. 去年要發生， Seorang yang bernama Yohanes. 要熱則年輕人啊，下年輕嘅喊到咗汗啊， Dia baru 12 tahun. 佢剛剛爭12歲啊， Tiba-tiba dibawa oleh saudara tirinya yaitu Andreas ya dan Melania. 啊要那個 Andreas 啊，係個哥帶佢來自己教會， Tiba-tiba dia minta ikut pelajaran persiapan pembaptisan. 啊，就約翰啊，爭12歲啊，婦人跟啊，佢就講下一停那個木頭板啊，我準備係自己愛兩世。 Walaupun di tengah jalan. 雖然嗰時係話，那個木頭板已經行到一半咧， Saya nggak bilang, tahun depan ikut ya, Yohanes ya, tunggu ya, nggak boleh ya. 我就冇對佢講，哦，前邊木頭板已經行了一半咧，你問愛啦，你下年將來，我 Saya 冇 bilang 我冇 silakan 對講， gabung ya, silakan. 我就冇對佢講，我講唔怕，你參加，你進入嚟參加， Kemudian dia datang dia belajar. 然後係咪就禮拜佢就參加那個木頭板， Tahun lalu Desember minggu pertama dia dibaptis di sini. 然後話就熱切啊，佢學習多12年9年啊，佢就可以兩世，同牧師落佢兩世。 Sebelum dibaptis dia sudah ditanya di kelas, kamu Yohanes sudah percaya Yesus belum? 當佢問咪責任啊，當問兩世，我就滿花咪責任係滿啊。約翰啊，你相信了耶穌嗎？ Dia bilang dia sudah percaya. Saya bilang kapan kamu percaya Yesus? 佢講，係我已經信了，我就問佢你幾時信？ Ada videonya yang saya rekam. 當我就問佢時，係話我要留起個 video 來。 Dia mengatakan umur 10 sudah percaya 佢 Yesus. 就按我講，我10歲時係我已經信耶穌。 Akhirnya dia mengaku dia percaya Yesus sudah mati untuk dosa dia, sudah bangkit. Dia percaya Yesus sebagai juru selamat, maka dia dibaptis. 後來啊，佢就承認耶穌已經俾佢死，俾佢復活，佢承認耶穌係神嘅救主，然後到嘅12年嘅時候，佢就兩世。 Jumat malam. Pada Jumat malam yang lalu. 但係啊，剛剛了嘅拜五暗晡啊， Saya menerima WA ya. 暗晡頭嘅時候啊，拜啊，婦人嘅就兩小到一個短信， Sekitar jam 8 malam. 睇咗是喺8點嘅時候， Dikatakan dia sudah berpulang ke rumah Allah Bapa. 嘅短信啊，講係啲啊，出人都講係啲講啊，你就約翰啊已經搬上帝父就進天家， Kamu lihat ya, hanya umur 12 tahun loh. 你睇看啊，佢將剛剛12歲啊， Dia ke gereja kita hanya beberapa bulan. 佢來自嘅教會啊，單單要佢喺隻嘢時 Kalau 間， waktu dia datang kita nggak tanya dengan tegas, kamu percaya Yesus nggak? 如果當佢來參加這個教會啊，冇真真實實來去問佢要信耶穌嘅冇啊， Kemudian dia mati. 然後佢過世啊。 Dia tidak tahu Yesus.
kỳ nhìn sit giả su á Apa tanggung jawab kita sebagai gembala? chỉ cả cái jin á xin bị mụ cha nhìn ấy nhong bên lại cao tay Maka itu adalah gembala yang gagal. tông giả na cái bơi ngài bơi xin bị cha cái sit phai cái mụ cha nhìn Tuhan sudah menunjukkan dia akan dipanggil pulang loh. kỳ sự song tê gì kiến yêu bun kỳ hoa kỳ bơi bun song tê phụ giáo chọn 2 minggu yang lalu waktu kami besuk, nhìn bi à lượng trả lý bài tiền à tông ngài tên tham phong cái gì hết à Tuhan mempertemukan kami dengan dia. song tê chúc ba ngài tên à cả kỳ teo nhi à Dan itu satu dari banyak indikasi ya. tôi ngài là con à lẽ hay gì cái kỳ hoa tôi ngài Walaupun dia masih muda, 12 tahun, suy dân kỳ hết hả niên khiang tan tan xếp như thế tapi hidupnya di dunia sudah berakhir. tan hết kỳ phát cho si cái song cái sự kiện gì kiến bản này Melayani Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. so chỉ xin bị mụ cha nhìn à si phung song tê ơi chín chín xịt xịt sim rồi sim Sebagai gembala seperti Yesus harus setia sampai mati. xin bị mụ cha nhìn à ơi cháu giả su dị trong à ơi trung sim to si à Kemudian sebagai gembala harus siap sedia melayani 24 jam. dan heo à xin bị mụ cha nhìn à ơi chuẩn bị à 24 jam tiêm chung rồi si phung Walaupun malam-malam orang mengatakan ada yang meninggal, kita harus datang walaupun malam-malam. suy dân hết ăn ama họ trong khó nên ban gia dùng cả công ham chỉ cả hi dùng nhìn có xe tao mai chỉ cả dị thiên ơi hi to Gembala harus punya istri ya. dân heo à xin bị cái mụ cha nhìn à dị thiên ơi dùng dị cha Simu. si mù Kalau ada kaum wanita yang minta dilayani malam hari bagaimana? dù có ban gia ham nhỉ hi si phung ai hay dị cha chỉ nhìn à nhìn nhông bên tán nhìn hi na Gembala pria nggak boleh datang sendiri loh. dù có nhìn hay dị cha mụ cha nhìn à nhìn hay nam chỉ nhìn tông dân nhìn theo tán nhìn hi Tidak boleh. cho tết Harus simu yang datang dan gembala yang mendampingi simu. dị thiên ơi cái si mù à lau kỳ khung ha hi Nah, jadi itulah gembala siap sedia berapa? 24 jam ya. so ji á xin bị mụ cha nhìn à ơi 24 dạ tiêm chung chuẩn bị Makanya di dalam warta gereja so ji cho là cái chủ khán này bị cao ada phê chủ khán nomor telepon gembala. jiu là cái mụ cha nhìn cái thiên pha ho mà Kalau ho cái misalnya ada kesulitan kalian tengah malam nggak apa-apa hubungi kami ya. dù có nhìn tên à bù luôn ban gia dù có những máy khu chung à nhìn tên pha ta rồi cuối ngày Misalnya ada yang mau ke rumah sakit, ya ada yang meninggal, nggak apa-apa ya dù teleponnya. có dù khu chung con này na ăn chung giao hi ji jan dù nhìn có si máy pha Pasti Kau thung, tim hamba Tuhan akan datang. dị thiên ngày tên cái song ti cái phụ nhìn cái thon à dị thiên bao nhiêu hi Yang paling dekat datang dulu ya,最巧呢成hi to supaya bisa dilayani.所以成人夠師傅熱嘅 Siap sedia 24 jam. 24隻店中準備 Ya. Yang terakhir, 最後嘅 jadi gembala harus simpati. 有嘅做隻木贊人啊，要同情嘅事嘛， Karena banyak domba-domba yang susah. 然後要按多啲家嘅用權啊，佢哋係砌苦蟲嘅 Domba-domba minta tolong. 可能啊嘅用權啊，老切家拖嘅幫忙 Sebagai gembala harus mengusahakan pertolongan. 先俾隻木贊人啊，熱天愛落力去幫出嘅 Jadi gembala jangan takut repot ya. 先俾木贊人啊，莫驚唔行咯 Kalau ada yang mau minta tolong 如果有人愛求你幫助。 dan dia betul-betul ya perlu pertolongan, 然後你看到佢真實係需要有嘅幫忙， gembala harus carikan jalan supaya dia bisa ditolong. 前面冇責任啊，熱天一潛路啊，開路啊，是多你責任後得到幫助。 Ini 10 sifat Tuhan Yesus yang harus gembala punyai. 你就係耶穌設計嘅態度啊，熱天啊，做冇責任啊，要嘅。 Karena dikatakan Yesus adalah teladan dari semua gembala. 因為啊，耶穌係咪責冇責任嘅幫助啊， Rela bukan terpaksa, 佢係甘心，唔係因為唔甘心咩， rajin 權 bukan 咯， malas, 唔係因為懶事， ramah, 佢係要滿足嘅。 senang bukan karena uang, 佢希望師傅唔係因為金錢， sayang kepada semua domba, 佢愛嘅咪條嘅用權， sungguh-sungguh melayani, 愛真真實實師傅， setia sampai mati, 忠心多事， siap sedia 24 jam, 24隻點鐘準備自己， simpati untuk keperluan dari semua domba. 要同情嘅心對嘅咪條用。 Kalau Tuhan memberi kita gembala,
如果上帝本切個牧者人， Apa hasilnya ya di gereja ya? 切個一看啊，初教會嘅效果係咪？ Ceknya ada 4. 我來查店，要試店來查。 Domba pasti satu, 第一啊，嘅用權啊， ikut Yesus. 會跟隨耶穌。 Kamu kalau di gereja ini kamu ikut Yesus berarti gembalanya menjalankan tugas dengan baik. 所以你哋神秘可以教會嘅面容啊，如果你哋係要跟隨耶穌啊，就只是講到啊，有牧者人已經做出嚟。 Yang kedua ceknya, 第二點去查， taat kepada Yesus. 你哋要順服耶穌啊。 Yang ketiga, 第三， kamu mengasihi Yesus. 你哋要愛心對耶穌。 Yang keempat, 第四， kamu mempercayai Yesus. 你哋要相信耶穌。 Kalau itu yang terjadi pada domba, 如果每條用權要按用啊， maka Yesus gembala kita. 所以耶穌就神秘設計嘅牧 Maka 者。 yang diutus menjadi gembala itu berhasil menjalankan tugas. 耶穌派嘅在牧者人啊，已經係成功咧。 Kita sudah belajar hari ini, 所以今日設計學習了， Tuhan Yesus mengutus pelayannya di gereja 就耶穌差派嘅侍奉嘅人差教會行， sebagai penatua 神秘長老人， dan juga gembala. 和神秘咧嘅牧者人， Bukan hanya satu loh, 唔單單一個哦， tapi banyak. 按多。 Kita berdoa ya di gereja kita akan banyak penatua, akan banyak gembala. 一個多個希望，一個嘅教會啊，不要按多那個長老，即係不要按多牧者 Karena 人。 Yesus ingin gerejanya didirikan di seluruh dunia. 因為耶穌愛嘅教會建立建立起嚟嘅全世界。 Gereja berdiri harus dewasa. 而家建立了嘅教會啊，一天愛種戰多善人， Dan manusia dewasa bisa menurunkan anak. 何嘗人啊善人嘅人啊，佢哋要生孩子， Gereja dewasa bisa mendirikan gereja-gereja lainnya. 所以善人嘅教會就愛要去拍着地方再建立教會。 Dan di Alkitab banyak dikatakan Tuhan adalah gembala. 所先見要講到，主係一個嘅牧者人， Akronimnya adalah baik-baik saja. 主係要10點啊，咁多拜神啫。 Dia baik karena memberikan nyawanya. 主係一個牧者人啊，因為佢把嘅生命拜送俾一個拜 Yesus 送。 gembala terbesar. 第二，耶穌係最美態嘅牧者人。 Yesus gembala istimewa. 第三，耶穌係特別嘅牧者人。 Yesus gembala dari Israel. 第四，耶穌係以色列嘅牧者人。 Yesus gembala kepala. 第五，耶穌係牧者嘅頭。 Yesus gembalaku. 然後耶穌係我嘅牧者人。 Yesus adalah satu-satunya gembala. 然後耶穌係唯獨一個嘅牧者人。 Yesus gembala semua domba. 耶穌係每隻民眾嘅牧者。 Sebagai gembala dia menjaga jiwa kita. 神秘牧者人啊，佢保護自己嘅靈魂。 Dan kita doakan Tuhan akan mengutus gembalanya ke dalam gereja. 一個禱告是到上帝會差派嘅牧者人，差嘅教會行。 Gembala yang memberikan makan rohani kepada 就係一 domba-dombanya. 個要來種嘅群眾嘅牧者人， Melindungi dombanya dari bahaya. 要來保護嘅群眾從呢嘅危險嘅。 Yang bersikap seperti Tuhan Yesus. 就係一隻牧者要像耶穌嘅態度， Melayani dengan rela. 就係愛用甘心嘅心來侍 Dengan 奉嘅， rajin. 全來心來侍奉嘅， Dengan ramah. 用溫柔嘅態度 Dengan 來侍奉， senang. 用喜歡嘅心來侍奉 Sayang 嘅， pada semua domba. 我要愛嘅每條種嘅心， Dengan sungguh-sungguh. 我真真切切來侍奉嘅， Setia sampai mati. 忠心多事嘅， Siap 24 jam. 24點鐘準備嘅。 Dan gembala harus simpati atas penderitaan dari 然後係一 domba-domba. 隻牧者要同情心嘅牧者人。 Kalau ini dilakukan, 如果你喺一個做到 domba-domba milik Yesus 耶穌嘅群眾啊， akan mengikut Yesus setiap 一 hari. 天會每日跟隨耶穌， Kemudian akan taat pada Yesus setiap 一 hari. 天會每日來順服耶穌， Kemudian akan mengasihi Yesus setiap 一 hari. 天會每日愛耶 Dan 穌， setiap hari percaya pada Tuhan 然 Yesus. 後最後一天會每日相信耶 Semoga 穌。 itu terjadi di antara kita. 讓呢個事情能夠發生喺自己 Sehingga 嘅 nama 當中， Tuhan dimuliakan. 使到主嘅名得榮耀。 Amin. 阿門。 Mari kita berdoa. 而家進入禱告。
Ngomong cai tian song tit fu. Bapa kami yang di surga, Ngatan kam cia ni. kami mengucap syukur Chu ja su kepadamu he ngatan hoi mu yin. karena Tuhan Yesus adalah gembala kami yang baik. Ki samyang bi ngatan ne chui sai sip si ka hong. Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Tung ko ke hiet ngatan ne chui ne ke tet samyen. Melalui darahnya yang kudus, dosa kami dapat diampuni. Tung ko ja su ni nam ngatan cho nya ke anak. Melalui Tuhan Yesus engkau mengadopsi kami menjadi Tian anak-anak-Mu. fu song ti ni he ngatan kai mu jong. Bapa kami yang di surga, engkau adalah gembala kami. Ngatan kau to ngatan sang myang cha nya siu chong chung. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Si to ni chong kon ngatan ne sang myang. Kiranya engkau memelihara hidup Ti kami, bet si xiong si mai mun ne san fat. khususnya kehidupan dari saudara-saudari kami. Ngatan kau ji cho sun fu ni kai mun jong. Kiranya kami dapat menjadi domba-domba yang taat kepadamu Loi jung jong nya kai sin myang. untuk memuliakan nama-Mu. Kiu ni samyang ngatan ne chui. Ampunilah dosa-dosa kami. Ja su ke hiet se cha ngatan ne chui. Darah Tuhan Yesus menyucikan kami. Ngatan yong ki kiu to ko kam chia. Kami berdoa memohon mengucap syukur Fung ja su kai myang. di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Chep ha le sin chon. Berikutnya adalah perjamuan kudus.